औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जमात दूसरी, मज़मून उर्दू, अनवान अच्छे बच्चे। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है अच्छे बच्चे। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बच्चों, किसी चीज़ का भी आदी नहीं होना चाहिए। हमें किसी चीज़ का आदी नहीं बनना चाहिए। अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। बराबर एक ज़िंदगी को गुजारना, किसी एक आदत का इंसान के अंदर अगर पड़ जाएगी कोई आदत, तो वो आदत इंसान को अच्छे से अच्छा इंसान भी बना सकती है और बुरे से बुरा इंसान भी बना सकती है। तो बच्चों, ज़्यादातर किसी आदत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश नहीं करना है। हाँ, ये आदत ठीक है कि अपनी पढ़ाई करना, अपनी किताबों की तरफ ध्यान देना, अच्छे काम करना, बुरे कामों से तौबा करना, ये आदतें ठीक है। लेकिन ऐसी आदत ना हो जो हमें कल कहीं जाके पानी के अंदर डुबा दे, या हमारे माँ बाप को कहीं लेके जाके कहीं वो आदत हमें कहीं ऐसी जगह ना पहुँचा दे कि हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो ऐसी आदतों से तौबा करना है। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जो हमारी किताब में ये जो सबक है, ये हमें एक नसीहत भी है कि हमें एक अच्छा बच्चा बनना चाहिए। तो ये थी कुछ गुजारिशात बच्चों। तो आज हम अपना सबक की तरफ ध्यान देते हैं, सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कूड़ादान। क्या लिखा है बच्चों? कूड़ादान। तो आप समझ गए होंगे कूड़ादान किसको कहते हैं। कूड़ादान कहते हैं डस्टबिन को। किसको कहते हैं? जिसमें हम कूड़ा डालते हैं। एक बाल्टी होती है, उस बाल्टी में जाके हम कूड़ा डालेंगे। अपने मतलब कहीं से भी अपने कमरों में अगर कूड़ा करकट पड़ा होगा तो जाके हम एक बाल्टी में डालेंगे, फिर जाके कहीं दूर उसको या तो जला देंगे या कहीं दूर डालेंगे कहीं, क्योंकि माहौल इस कूड़े से ख़राब ना हो। ठीक है। तो कूड़ादान जो बाल्टी होती है जिसमें हम कूड़ा डालते हैं उसे कहा जाता है। तो बच्चों, अब चलते हैं हम आगे। माहौल। माहौल आपको पता है इन्वायरमेंट। जो हम इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ते हैं, सोशल स्टडी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ते हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है। माहौल जो होता है हमारा, जैसे हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में हमें साफ़ और सफाई रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम गंदगी रखेंगे तो इस गंदगी से कई बीमारियां पैदा होती हैं और कई लोग इन बीमारियों का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए हमें माहौल को साफ़ सुथरा रखने की बहुत ज़रूरत है। ताज़ा आब हवा रखने की बहुत ज़रूरत है इस माहौल में, क्योंकि गंदगी नहीं फैलानी है, साफ़ सुथरा सफाई रखनी है अपने माहौल की। हमें नहीं, औरों को भी हमें बताना है। सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं समाज में, उनको इस चीज़ को उजागर करना है कि आप गंदगी मत डालिए, पॉलीथीन बैग्स वगैरह ये मत डालिए रास्तों में, ये ज़मीनों मत डालिए, ये हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको समझ हो गया। पेड़ ना काटें, बल्कि कि पेड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से बारिशें भी होती हैं, बर्फ़ भी अच्छी खासी गिरती है, हमारी ज़मीन में फसल अच्छा होता है, और पेड़ हमें ताज़ा आब हवा देता है। जैसे कि हम पानी की कमी हमें नहीं रहती है, और अच्छी हवा, ताज़ा हवा हमें सांस लेने में अच्छी, मतलब खासी हवा अच्छी मिलती है। तो अब जाएंगे नाखून। माहौल आप समझ गए होंगे बच्चों। नाखून, नाखून आपको समझ आ गया। नील्स, नाखून जैसे हमारे नाखून है, ये नाखून, ये हमें एक नहीं 2 या 3 दिन के बाद काटने बहुत ज़रूरी है। क्यों? इन नाखून के ज़रिए हमें कई बीमारियां भी आ सकती हैं हमारे अंदर। जैसे हम खाना खाएंगे, हमारे नाखून बड़े बड़े होंगे तो इनके अंदर गंदगी चली जाती है, तो फिर वो गंदगी हमारे अंदर चले जाएगी तो हम बीमार हो सकते हैं। तो ये बीमारी हमें एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार भी हम बन सकते हैं इसी छोटी छोटी गंदगी की वजह से। तो नाखून हमें काटने चाहिए। अब रहा कपड़े। ये हो गया बच्चों कपड़े। कपड़े आपको पता है क्लॉथ्स जिसको बोलते हैं,
جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں صاف اور ستھرے کپڑے پہننے چاہیے. کیا پہننے چاہیے؟ صاف اور ستھرے کپڑے. کیونکہ گندے کپڑے پہنیں گے تو ہمارے جسم کو وہ گندگی لگے گی، وہ گندگی سے ہم بیمار پڑ سکتے ہیں. ہمیں 1 نہیں 2 دن کے بعد کپڑوں کو دھونا چاہیے، صابن کے ساتھ دھونا چاہیے، کیونکہ یہ کپڑے ہمیں بچا بھی سکتے ہیں اور یہی کپڑے ہمیں موت کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. اگر گندے کپڑے ہوں گے تو ہم بیمار پڑیں گے تو وہ یہ بیماری ہمیں پتہ نہیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں کپڑے صاف ستھرے پہننے چاہیے. تو بچوں یہ آپ کو بھی ہے کہ ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے اسکول جانا چاہیے، اپنے ناخن کاٹنے چاہیے، اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے. کوڑا کرکٹ ہمیں راستے میں نہیں ڈالنا چاہیے، نہ کہ اسکول میں، نہ کہ اپنے گھر کے روم میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ کوڑا دان میں ڈالنا چاہیے. اوکے بچوں، یہ ہیں کچھ ہماری عادتیں. تو اب ہم چلیں گے اچھے بچے. اب اچھے بچوں کی کیا عادت ہونی چاہیے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو بچوں اچھے بچوں کی عادت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب میں پیج نمبر 38 میں. تو سب سے پہلے دیکھو یہاں پہ دو بچے، ایک بچہ ہے جو جاگ رہا ہے اور دوسرا بچہ یہاں صبح کولگیٹ لے کے برش کر رہا ہے. تیسرا بچہ یہاں پہ منہ ہاتھ دھو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم صبح سویرے جاگتے ہیں. تو بچوں ہم صبح سویرے جاگتے ہیں. یہ بچہ بول رہا ہے کہ ہم صبح سویرے جاگتے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی اچھا خاصا ماحول ہونا چاہیے ماشاءاللہ. ہمیں بھی صبح سویرے جاگنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، سویرے جاگنا چاہیے. جو بچے لیٹ تک سوتے رہتے ہیں وہ پھر اپنا کام پورا نہیں کر سکتے. وہ جلدی اٹھتے ہیں، اٹھ کے اپنی وردی لگاتے ہیں، بیگ اٹھاتے ہیں اور اسکول کی طرف چلا جاتے ہیں. نہ وہ باتھ روم اچھی طریقے سے جا سکتے ہیں، نہ وہ کہیں پیشاب اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو دن میں پھر پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، پھر وہ اسکول سے واپس آتے ہیں یا وہ بیمار پڑ جاتے ہیں. اس لیے ہمیں صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. صبح سویرے اٹھ کے ہم کیا کریں گے؟ برش کریں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، اپنی نماز پڑھیں گے، اپنا قرآن پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اچھی طرح کھانا پینا کھائیں گے. کھا کے ہم باتھ روم جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے اسکول کی طرف آرام سے جا سکتے ہیں. نہیں تو پھر اگر لیٹ اٹھیں گے تو دوڑتے جانا پڑے گا. تو بچوں دوسری عادت، دانت صاف کرتے ہیں. دوسری عادت کیا ہے بچوں کی کہ دانت صاف کرتے ہیں. ہمیں صبح اٹھ کے یہ بچوں یہ ایک چیز اپنی زندگی میں عادت بنا لو کہ ایک تو ہم صبح سویرے ہمیں جاگنا چاہیے، دوسرا ہمیں صبح سویرے اٹھ کے دانت ضرور صاف کرنا چاہیے. کولگیٹ برش لے کے دانت صاف کرنا چاہیے. یہاں پہ دیکھو یہ بچے دو کر رہے ہیں. تیسرا ہاتھ منہ دھوتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں تیسری عادت ہے ہاتھ منہ دھوتے ہیں. ہمیں ہاتھ اور منہ صبح اٹھ کے ضرور دھونا چاہیے. تو بچوں یہ تھی ہماری 3 عادتیں. یہ ایسی عادتیں ہیں 3، یہ ہمارے کو اپنی زندگی میں ضرور اپنانی چاہیے. اب آگے ہماری چوتھی عادت کیا ہے، اس کے آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہاتے ہیں. پھر ہمیں برش کر کے منہ ہاتھ دھو کے نماز پڑھ کے یا نماز سے پہلے نہاتے ہیں. نہانا بھی چاہیے. کیا جائے؟ نہانا چاہیے. کم سے کم ہر دن نہانا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر چوتھی عادت کیا ہے؟ اپنے ناخن تراشتے ہیں. اپنے ناخن تراشتے ہیں یعنی کہ اپنے ناخن بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم کاٹتے ہیں. یہاں پہ دکھایا بھی ہے، یہ دیکھو یہاں اپنے ناخن تراشتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں لاسٹ میں ایک اور عادت یہاں پہ آ گئی، صاف ستھرے یعنی کہ اچھے نئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں. صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہا تو لیا ہم نے، ناخن بھی تراش لیے، پھر ہم اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے اپنی یا یونیفارم پہن کے اسکول کی طرف ہم روانہ ہو جاتے ہیں. یہ بچوں کی عادت، اچھے بچوں کی عادت ہونی چاہیے. لیکن دیر سے اٹھنے والا بچہ ہمیشہ
इन आदतों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं। तो इसलिए सुबह सवेरे उठना चाहिए और ये सारी आदतें बच्चों के अंदर आराम से आ सकती हैं। लेट नहीं उठना चाहिए, कोई भी बच्चा देर से अगर उठेगा वो ये चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर वो सुबह सवेरे उठेगा तो वो ये चीज़ें सब कुछ अच्छी तरीके करके अपनी स्कूल की तरफ रवाना हो जाएगा। तो ये कुछ आदतें थी अच्छी बच्चों की, तो ये हमें करनी है, बहुत ज़रूरी बच्चों, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम हर जगह कहीं भी जाएंगे तो हम नाकामी का मुंह देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे ऐसे करेंगे और नहाएंगे, धोएंगे, नाखून तराशेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बाकी वस्सलाम बच्चों।